कांदी कांदी आज हूँ अमावास्या राति वर्षा पकाउची आ देखु जे मरी जाइए पेटर छुआ थिला समाधि कतिरे बस कांदुचंती से आम कहीं किसी करें ना आम कतरे माँ को सिंदूर अच्छी आम कतरे किसी ताबिज माबिज अच्छी आम सेमती भिड कर आसुना आबा आबा बाबा बा राबा राबा हे प्रभु बरस राति माँ कांदुचंती देखो। तो हे गाइस जय जगन्नाथ आम अबिका एमती गोटे जगह को आसचु गोटे दुखर कथा एठिकार माँ माउसी भाई भौणी समिस्ती गले पचार देजु ए जगह हूँ खासिय देया सेपटे दिया समाधि अच्छी से आम आउ थे आसलु कि घटु नाला कि 2-4 दिन हम माने गोटे पेटर जनकर छुआ थिला से मरी जाइए आउ छुआ आ सी कांदुचंती बहुत जोर आपण मानू किसी साउंड भी आसता पारे एबे भी से कांद साउंड आसचु अबिका साउंड आपण माने सुनी पारथिबे बैकग्राउंड नॉइस आसतुबो किंतु दुखर कथा आम अबिका 4 जण अच्छु आकु तो जानथिबे बबुलू आकु तो जानथिबे गणेश सी तो मो भाई जानथिबे आ आपण माने फास्ट गूगल टाइम देखि दियंतु। हेलो गूगल अभी टाइम कितना हुआ देखो 11:32 PM जानले कि 11टा बेलू साउंड आइलानी गोटे दुखर कथा माने मुंड खराब आपण माने चलो आगर हेदिला कि पता हेदिला आपण माने चलो देखिबे ट्रस्टा दिन ए कांदो साउंड आछी छुआ कांदो साउंड सहित ता माँ भी कांदुची आपण माने सुनी पारथिबे सुगुजी ना आमे अबिका गाइस सियाड जीवु आपण माने देखिमु सतर सेठी कोन अछि मते जा लागुची साउंड सुबुजी ता माँ कांदुची ना सेतेले ता छुआ कांदुथुला ना आपण माने सुगा होतबो माने बैकग्राउंड नॉइस आस्तबो एईडी भी ई गछटा बखिरे ई गछटा एई जो फुटिया गछटा नै एईडू होइबे ई जगह रु आछी आवाजटा आखुर पूरा सुबुजिया एईडू आसुना से याडू याडा ट्रस्टा दे ए गातर र र र र र चुप 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 ता माँ कांदुची आइट्रिस ता माँ कांदुची रे ता माँ जोना पड़ी हेई ता छुआ कांदिला माँ छुआ 2 जण कांदुचंती केते दुखर कथा भाबुता माने से तेले जे माने ये ताको माने मरी जाइथिला जेते बेले माने एठिया लोक कहया कथा माने से तेले माने पेटर छुआटा थिला ताको बहुत माने नाराज माने जोटे जातना दउथिले माने ताको सासु घर माने रखै थई देलेनी आ से कष्ट दउथिले आ से सेही दोसरु माने फांसी लगेई कोन गोटे एमिति प्रॉब्लम होला से मरी गला आ तापरे से एबे कांदी की पूरा उछन करछि जगाटा उठौछि पकौछि आपण माने बैकग्राउंड आस्तुबो नॉइस आस्तुबो निश्चय माने एई आडू आछी साउंडटा माने से समाधि 2टा ऑलरेडी हेइ जे आपण माने देखिमु से समाधि गतरु आछी एई आडू होइछि बाबा एई आडू सेई आडू होइछि रोच आगु मान हेइ ता छुआ कांदिला आसिन एटा कोन दी एई जो जळुजी देख एइडी गाय हेइ देख एटा कोन दी जळुजी कोन भी जूम करनी एटा कोन जळुजी एटा मु भी जानि हे प्रभु जाउदिले एइडी जळला हे प्रभु जय जगन्नाथ ये की दिन छबी कोन जळुजी को कांदो साउंड सहित एटा कोन बे आछी पुडा गोटे गछ पइला गछ डाळ पइला हां हां पुडा आइतिला ना जळे आइतिला से हुजी पोड़ा आइतिला सुनी परछु ना एयर से साउंड बंद ही गेला बे आवाज देख इबे मा छुआ 2टा को एकथर खाउचन जिबे हां तो बुझिया आबा बाबा बाबा राबा राबा हे प्रभु आपण माने सुनी परछु ना मा छुआ एकथरे 2 जण जाको कांदुचंती बे गणेश एई आडू आवाज होइछि ना एइडू हां ई जे जळुदिला सेटा कोन हे प्रभु आमु से डाकु ता दुख कहानी सुनिए बोली गाइस आमु से डाकु जे हम सियाडे जाउछु माने प्रॉब्लम थियो हां ई गछटा देनी गछटा तो होइछि मते से आश्चर्य लागु समाधि गतरे माने जो स्त्री लोकटा कांदुची से माने मरि तो गला गछ पाके नुबे एठी से कांदुची से समाधि भीतर बे समाधि सेठी अछि माने समाधि खोला है जाइछि हां समाधि है जाइछि माने कहि जाइछि से समाधि भी है जाइछि समाधि कर दिजंती माने एठिया गां लोक कहया कथा से समाधि गतरे से कांदुची रन मन लागु से समाधि गतरे से थाई पारे सियाड जिबा ठीक हो ना आ भीतर पसिक जिबा देखिया
ना 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 এইপଟେ ভিତର ଦେଇକି ଟିକେ ଯିବା ମାନେ ପୁରା ଚୁପଚାପ ଯିବା ହେଲା ଚୁପଚାପ ଯାଇ ଦେଖିଆ ସେ ସମାଧି ପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ନା ଆସ ଆସ ଏଇଟା କରିବ ହଁ ଆସ ଆସ ସମାଧି ପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଦିନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ ଟା ଗଣେଶ ମାର ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ ମାର ତୁ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ ଆଇ ଆଇ ଚାଲ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ ନା ବେ ହଁ ବା ସାଉଣ୍ଡ ଏଇ ସାଙ୍ଗ କମିଗଲା ଏବେ ଏହା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଦିଦି ତା ମା କାନ୍ଦୁଛି କେତେ ଜୋର ବି ତା ମା କାନ୍ଦୁଛି ବି ଆମ ବାଟ ଛାଡିବ ନା ବି ଏପଟେ ଆସ 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 ଏଇ ବି ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲା ଆମେ ସିଧା ଯାଇଥାନ୍ତେ ଦିଶା ଗାୟବ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଏପଟେ ଯିବା ଆମେ ବୁଲିକି ଯିବା ଏଇପଟେ ଚୁପଚାପ ଯିବା ବୁଲି ବୁଲିକି ଦେଖିଆ କେତେ ସମୟ ପୁରା ଚୁପ ଚୁପ ଆମେ 4 ଜଣ ଛଡା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ହେଲା ସିଧା କ୍ରସ ଦେଖା ନା ପୁରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜଣା ପଡୁଛି ହେଲା ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଠି ଆମ 4 ଜଣ ଛଡା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା ଆମକୁ ସା ଭରସା ଏଇ ତା ଛୁଆ ସହିତ ତା ମା କାନ୍ଦୁଛି ଗାଇସ୍ କେତେ ଦୁଃଖର କଥା ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ସମାଧି ଗତିରେ ଆମେ ସିଧା ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ସେଇଠି ଦେଖିବା ମାଟା କାନ୍ଦୁଛି ହେଇବା ସେଇଠି ଛୁଆଟାକୁ ଧରିଛି ନା କଣ ଏଠି ହଁ ବେ ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ବସିଛି ନା କଣ ହଁ ବେ ଆସିନି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଧରି କାନ୍ଦୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଗାଇସ୍ ଚୁପ 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 ଓ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ବି ଭାରି ଜୋର ପକେଇଲାଣି ତା କାନ୍ଦ ସାଉଣ୍ଡ ରେ ଗାଇସ୍ ବରଷା ରାତିରେ ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଧରିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟି ଘରେ ନେଇଥିବ କି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ମା ମଙ୍ଗଳା ଦେଖୁନୁ ଛୁଆଟେ ଧରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ କାନ୍ଦୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଏଇଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମା ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଇସ୍ ଛୁଆ ଥାଏ ମାନେ ସେ ମରିଯାଆନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଧରିକି କାନ୍ଦୁଛି ମାନେ ଏଠି ମାନେ ସେ ରସି ଦେଇକି ମରିଯାଇଥିବା ଦେଖନ୍ତୁ ତାରି ଆତ୍ମା ଏଠି କାନ୍ଦୁଛି ବସିକି ରାତି 12টাରେ ବର୍ଷା ଗାଇସ୍ ହଉଛି ବରଷା ରାତି ଆସ ବା ଏପଟକୁ ଆସ ଜିନିଷ ଦେଖ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖ ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିବ ଭୂତ ଦେଖ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛ ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ମାନେ ମୋ ଦେହ ଶୀତ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଇସ୍ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆମେ ଯୋଉ ଯାଇନୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବସିକି ମାନେ ଆଜି ହଉଛି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି ଆଉ ବର୍ଷା ପକଉଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯେ ମରି ଯାଇଥିଲେ ପେଟରେ ଛୁଆ ଥିଲା ତା ସମାଧି କତିରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ କାହିଁ କିଛି କରିପାରୁନି ନା ଆମ କତିରେ ମାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଅଛି ଆଉ ଆମ କତିରେ କିଛି ତାବିଜ ମାବିଜ ଅଛି ଆମେ ସେମିତି ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ଆସୁନା ପଚାର ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ସେମିତି ଆସୁନା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୋଉଠି ବାହାରି କରିବା ରିଏଲ ହଲୁଛି କେତେ କାହିଁକି ଆସିପାରୁନି କନି ସେ ଡାହାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ସେ ଖାଇବ ନା ସମିତିକୁ ଖାଇଦବ କାନ୍ଦିଲା ସେ କାନ୍ଦିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ତା ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ସମାଧି ହେଇ ସମାଧି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସେ ଦେଖୁଛୁ ନା କାନ୍ଦି ସେ ଛୁଆଟା ଧରିକି ଯାଉଛି ରେ ଆମର ଏଇଟା ଆସିଛି ସେ ସମାଧି ଆଡେ ଯାଉଛି ବେ ହେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଚାଲ 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 ଆମର ଇଆଡେ ଆସୁଛି ଚାଲ 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 ଗାଇସ୍ ଗାଇସ୍ ରୁହ 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 ଗାଇସ୍ ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ କେତେ ବଡ ଦୁଃଖର କଥା ସେ ମା ଛୁଆଟା ଧରି କେତେ ଜୋର କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଜୋର କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ତୁ ଗାଇସ୍ ଏଇଠି ଭିଡିଓଟାକୁ ରଖିଲୁ ସେ ସିଆଡେ ଯାଉଛି ଆମେ ଇଆଡେ ପଳେଇବା ଚାଲ 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 ଚାଲ